नमस्कार ममता ब्लॉग्स को स्वागत। आज प्रस्तुत करवा बंधा कोबी आलूदम रेसिपी। सतरे जो माने बंधा कोबी खाऊ नथिबे से माने मध्य ए रेसिपीटी निश्चय पसंद करिवे। एई बंधा कोबी रेसिपीटी जेतिकी सहज सेतिकी स्वादिष्ट आउ फटाफट मध्य प्रस्तुत हो जाए। विशेषकर गरम भात रुटी परोटा पूरी यही सबुथिरे खाइबाकू यह बेस भल लगी थाए। आसंतु डेरी न करी प्रस्तुत करवा बंधा कोबी आलूदम रेसिपी। এই রেসিপিটি অতি সহজরে ଆଉ অতি অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টরে এইটা প্রস্তুত হয়ে যায়। আসন্তু দেখিবা কেমিতি প্রস্তুত করুছি এই রেসিপিটি। बंधाकोबी आलूदम प्रस्तुत करने आलू को ये प्रथमतः मुझे सिझे नहीं प्राय 10 ରୁ 12टी आलू मुझे सिझे नहीं। छोट आलू ये बहुत भल लगे। तापर बंधाकोबी की फाड़े बंधाकोबी की मुझे काटिकी ये चुन चुन काटिकी रखी। आउे 100 ରୁ 150 ग्राम मटर रखी। 2टी टमाटो ये काटिकी रखी। पियाज 2टी पियाज ये काटी। आउे किसी गाजर नहीं। गाजर यार टेस्ट बहुत भल हुए। तापर अदा रसुण पेस्ट नहीं फाड़े पियाज माटी चाहते धनिया पत्र नहीं। मसला आम देखी ना कौन नहीं। मसला देखु गरम मसला गुंड लुण हलदी काश्मीर रेड चिली पाउडर किछि जीरा तेजपत्ता सुखिला लंका ये नहीं। आम तरकारी बहुत टेस्ट आसो ठीक आलूदम भली लगे। आमे आपको सबुथिरे खाई परिबा एमती रुटी परोटा भात गरम भात हो किंबा पिठा हो सबुथिरे खाइबाकू एटा बहुत टेस्ट दब। आसंतु केमिति मु फटाफट प्रस्तुत करूची रेसिपीटी देखि नबा। प्रथमतः आमे मु आज प्रेशर कुकर बसई नहीं। प्रेशर कुकर अति अल्प पानी देइछि काहेकि ना बंधाकोबी होची पानी परिबा ए पानी छाड़े तेणुकरी आमे जेते कम पानी राकू सिझेबा सेते भल। मु अति कम पानी देइछि प्राय 1 कप छोट कप पानी रे मु आकू सिझे नेबी। ता देर हळदी टिके पकेइछि आ सब बंधाकोबी देई सिझे नेबी। बंधाकोबी दे सारिया परे देखुथिबे गोटे कैरट बा गाजर काटी नहीं। से गाजर को मुझे देदेवी आपको सब मिसेक सिझे नेबी। प्राय गोटे हुइसेल दबा जाए आम सिझेबा बेसी सिझेबानी। बेसी सिझेले आर टेस्ट भल आसेनी से मुझे गोटे हुइसेल दबा जाए सिझे नेबी। एबे सब दे सारे हलदी पकई अति अल्प लुण भी देवी कारण हलदी लुण रेटा सिझे नवा। एतिकी दे सारिया परे आर लीडटा कभर कर नेबी। तापरे छाड़ीदेवी सिझेबा लगे गोटे हुइसेल दवा लगे। देखो गोटे हुइसेल दे सारानी यही आमर सिझी जाइए बंधाकोबी गाजरटा। आउ पानी मध्य मु कम देइथिले कहूची बेसी पानी देबेनी कि बेसी सिझेबेनी। बंधाकोबी आलूदम करियाको एटा सुखा सुखा हुए आ बहुत टेस्ट हुए। एबे आमे करेई मु करेई बसे नेछि। करेई प्राय 2-3 ରୁ 2.5 चामच मु तेल दे देइछि। सोरिष तेल दउछि आउ सोरिष तेल पूरा गरम हबा परे आमे मु दे देइछि जीरा। जीरा क्राक करि गलानी। वर्तमान मु सुखिला लंका तेजपत्ता देइकरी एभली भाजी नउछि। तेजपत्ता टिके काटि नेछि बा फाळ कर नेछि। तापरे आकु भाजी नउछि। टिके भाजी गला परे तापरे मु दउछि पियाज। पियाज को जो पियाज मु कहितली आपको 2टी पियाज एभली सरू सरू भल भाबे काटि नेइथिली ताकू भाजी देबी जेमति ए पियाज कलरटा टिके ब्राउन कलर हे जिवो। एभली हे सारला परे आमे अदा रसुण आ पियाजर जो पेस्ट रखिथिले ताकू दबा आ ताकू भाजी नबा। देखो पियाज को मु लगातार भाजी दउची जेमति कि पियाजटा कलर चेंज कर दबो। एबे पियाजटा भाजी गलानी। देखो तार कलरटा चेंज हो गलानी। वर्तमान मु पेस्टटा दे दउची अदा रसुण आ पियाजर गोटे पेस्ट रखिले सेथरु दे देकी ताको भाजी नबा। आको भाजिला भितरे मु दे दउची काश्मीर रेड चिली पाउडर हल्दी गुंड लुण एतिकी दे आको आउथरे भल भाबे मिसेकी भाजी देबा जेमती एटा सुखा सुखा हे जिवो।
এই ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବି ସିଜନାଲ୍ ପରିବାକୁ ଶୀତଦିନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଟମାଟୋ, ଯେଉଁ 2ଟି ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ମସଲା ସହ ଭାଜି ନେବା, ଯେପରି ପୁରା ଟମାଟୋଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମସଲାରେ ମିଶିଯିବ। ଏଭଳି ଭାଜି ନେଉଛି। ଶୀତଦିନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଶୀତଦିନେ ହିଁ ବନ୍ଧାକୋବିର ସିଜିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ମିଳେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆମେ ଭେରାଇଟି ରେସିପି କରିଥାଉ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଏ ଭେରାଇଟି ରେସିପି ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଗରମ ଭାତ ହଉ, ଇଭିନ୍ ପଖାଳ ହଉ, ରୁଟି, ପରଟା, ପିଠା ସବୁଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଆମର ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମିଶିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମଟର 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମଟର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଏତିକି ଦେବା, ବେଶୀ ଦେବାନି। ଯେତିକି ୟାର ଦରକାର, ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ନେଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମଟର ପକାଇଲେ। ଆଉ ମଟରଟା ଟିକେ ଏଇଭଳି ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା। ମଟରଟା ସିଝିବା, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ମଟର ଅଛି ଏଇଟା ସିଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଧରେ ସିଝିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମସଲାରେ ଆକୁ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଳୁ। ଏ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକିରି ଗୋଟା ଆଳୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଏଇଭଳି ଅଛି, ଅତି ଛୋଟ ନୁହଁ କି ଅତି ବଡ଼ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏବେ ଲିଡ୍ ଦେଇଦେବି ବା ଆଧିରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ଆଧିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଟେଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଭଲ କରିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ଲିଡ୍ ଦେଇଦେବି। ଲିଡ୍ ଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲାଟା ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଏବେ ଲିଡ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସିଝିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭଲକି କଷିବାକୁ, ଯେମିତି ଆଳୁଦମ୍ ଆମେ କଷିକିରି କରୁ ସେହିପରି ମସଲା ଟିକେ ଭଲକିରି କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲକି କଷିକି ସୁଖା ସୁଖା କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମସଲା ପ୍ରାୟ ମିଶିଗଲାଣି, ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ବି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଡ଼୍ କରିବି। ବନ୍ଧାକୋବି ସିଝା ବନ୍ଧାକୋବିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁଥିରେ ମସଲା ଆମେ ଆଳୁ କଷିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେମିତିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ସିଝେଇବାନି, ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏତିକି ସିଝେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ଆଧିରେ ପ୍ରାୟ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି କଷିକି ତାକୁ ମସଲାରେ ଭାଜିକିରି ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଶୋକ୍ କରିଯିବ, ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେଇଛି। ଆକୁ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଦେହରେ ଥିବା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଡ୍ରାଏ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ସୁଖା ସୁଖା ପୁରା ଆଳୁଦମ୍ ଭଳିଆ এই ରେସିପିଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। এই ରେସିପିର ଗରମ ଭାତରେ, ରୁଟିରେ, ପରଟାରେ, ପିଠାରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମର ରେସିପିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆର ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ରେସିପି। ଏଇଭଳି କି ଯେଉଁମାନେ
नॉनभेज खाऊ नथिबे भेज खाउथिबे सेमानक पई एटा गोटे गुड ऑप्शन जहाँकि एटा खाया को बहुत भल लागिबो। एई भली आमे प्रस्तुत कले आज बंधा कोबी आलूर एई दम रेसिपी बा बंधा कोबी आलू रेसिपी। देखंतु केते सुंदर भाबे केते शीघ्र प्रस्तुत हो गला। रहूची थैंक यू नमस्कार ममतानंद।